grande es hacerlo en 20 minutos. And the biggest challenge is to do it in 20 minutes. Pero vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. But we're going to do it in the name of Jesus. A menos de que usted me haga la señal, ¿verdad? De que continúe y At continúe. least that you make any signs telling me that continue and continue. I'll do it. Porque tenemos mucho que aprender del apóstol Pedro. Because we have a lot of things to learn from the apostle Peter. Entonces vamos a comenzar esta mañana. So we're going to start this morning. Y yo traigo un pequeño resumen de su vida. And I came with a small summary of his life. Y sobre todo quiero resaltar But from all of the things that I have today, I want to highlight something. el proceso de discipulado And it is his discipleship process que él vivió that he lived, para llegar a convertirse en un apóstol. that he went through to be able to become an apostle. Él no era lo que nosotros leemos que fue. Peter, in the beginning, he wasn't what we read in the Bible. Fue solo a través de Jesucristo And all that was the result to live like Jesus. que él tuvo una transformación en su vida And through Jesus, he has a transformation in his life. y que Dios le usó poderosamente. And God used him in a powerful way. Entonces él es un ejemplo para nosotros a seguir como cristianos. And Peter is a great example for us, a Christian, to follow. Su vida entera está dedicada al Señor His entire life was dedicated to Jesus. y vemos obediencia desde que el Señor le llamó And we see something important, that is obedience since God called him a dejar su trabajo como pescador to leave his work as a fisherman y empezar a ser pescador de hombres. and became a fisher of people. Pedro tenía una pasión por predicar las buenas nuevas Peter has a great passion to preach the good news y por el cuidado de la grey. and to take care of the people of God. Y él es conocido como una columna de la iglesia. And he is known as the column of the church. Si hay dos personajes tan relevantes en el Nuevo Testamento, If we can say that there is two really relevant character in the New Testament, que son grandes líderes de nuestra iglesia, that we can call it as a great leaders of the church, son Pablo y Pedro. are Paul and Peter. Y hoy vamos a hablar de Pedro And today específicamente. we want to talk about Peter. Entonces un día este simple pescador And once this simple fisher, se encontró con Jesús. he encountered with Jesus. Y este encuentro dio inicio a un proceso de transformación. And this encounter of Peter with Jesus bring to place a big transformation process. Y yo quiero mostrarle estas etapas en las que él estuvo avanzando en su vida And I'm gonna go through all of the stages that he was taking to advance in his life, porque es una manera muy práctica de cómo se debe ver nuestra vida como discípulos. because it's a great practical example of how do our life have to look like as a Christian. Nosotros vemos que él tuvo un primer encuentro con Cristo We can see and read in the Bible that he has a first encounter with Jesus. y la Biblia dice que Jesús lo miró And the Bibles tell us that Jesus saw Peter y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. and he told him, you are Simon, son of Jonah. Tú serás llamado Cefas, You will be called Cephas. que quiere decir Pedro. That want to say Pedro. That means Peter. Y el nombre de Pedro significa roca. And the name of Peter means rock. Entonces podemos ver que cualquier persona que tiene un encuentro con Cristo, And we can see that anyone who has an encounter with Jesus, cualquier persona que recibe la mirada de Jesús, and any person that it's looked by Jesus, Dios lo conoce. God already know it. Dios le pone un nombre. And God put a new name on that person. Pero también Dios le da un propósito. But also God gave to that person a new purpose in life. Y el nombre de Simón significaba hábil. And the name of Simon, the meaning of that name is weak, a weak person. Pero Jesús le estaba diciendo, ahora serás llamado roca. But it's interesting that now God is changing his name and telling that you're going to be Peter. That means rock. Ya no serás débil, ahora serás fuerte. You won't be weak anymore. Now you're going to be strong.
Y eso debe pasar en la vida de los And that cristianos. should happen in the life of every Christian. Tenemos un pasado antes de We Cristo. have a past before Jesus. Teníamos una identidad perdida antes de We Cristo. used to have a lost identity before Christ. Pero cuando el Señor nos encontró, But when Jesus encountered with us, nos dio sentido he gave us a purpose y nos dio propósito. and he gave us a sense in life. Vemos después que más adelante We see that later, Jesús no solo le da una identidad, Jesus not only gave him an identity, no solo le da un propósito, he didn't only give him a purpose in life, también Dios le da un llamado a su vida. but also God gave him a calling in his life. Y Pedro, al igual que los discípulos, recibió el llamado del maestro. And similar to the other disciple, Peter received this special calling from the master, Y le dijo que lo siguiera. and he called Peter to follow him. En Mateo 4, del versículo 18 al 20, nos resume este evento. In Matthew chapter 4, verse 18 until 20, it's a summary of this event. Donde mientras Jesús estaba en el mar de Galilea, vio a estos dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que echaban la red en el mar. That meant while Jesus was walking through in the Galilee Sea, he saw these two brothers casting the nets into the sea, Y les dijo, vengan y síganme. and he told them, please. He called them and told them, follow me. Y una cosa sorprendente es que dice la palabra que al instante And something really important that we have to highlight is that the Bible tells us that instantly they start to follow Jesus. dejaron las redes y lo siguieron. They leave the nest and then follow Jesus. Y aquí podemos ver una obediencia al llamado de Dios. And what we can see here is a really great obedience to the calling of God. Y quiero profundizar un poquito en lo que simbolizaba el llamado. And I want to go deep in what the real meaning of a calling. Porque a pesar de que Pedro no entendía lo que era la misión de Jesús, Because even though Peter didn't understand what was the mission of Jesus at that moment, él fue valiente y respondió con obediencia. he was really brave and he obedience God. Para quienes recibían este llamado, For those who received this type of calling at that time, esto significaba una ruptura en la familia. the meaning of this is that you break your relationship with your family, Renuncia a su trabajo, you leave your work, a su actividad, a sus sueños, the activity, your dreams, para entregar su vida completa para ser instruido por el maestro. to give your entire life to be like taught by Jesus. El discipulado no es como lo vemos hoy en día. The discipleship at that moment is not the discipleship that we see in this time. No es congregarnos un día a la semana. It's not only to come to church 1 day a week. Cuando Jesús le decía a alguien, sígueme, When Jesus at that moment called somebody to follow him, lo estaba invitando a tener una relación profunda con él. he invited to have a deeper relationship with him. Lo estaba invitando a caminar con él. He was inviting him to walk with him. Comían juntos, They have lunch together. dormían juntos, They sleep together. viajaban juntos, And they travel together. compartían sufrimientos, And they share the suffering, pero también compartían victorias. but also they share victories. Era una relación de amistad profunda. It was a deeper relationship. Y quiero rescatar esto porque hoy en día Jesús nos sigue llamando. And I want to highlight this because nowadays God is still calling us. Y este llamado es a tener una relación profunda con Él. And this calling to our life is to have a deeper relationship with him. Es a ponerlo a Él en primer lugar antes que todas las cosas. It's a calling to put him in first place in compared to all of the things that we have in our life. Cuando Jesús les decía, sígueme, When Jesus was telling to them, follow me, Él no les preguntaba, ¿te gustaría seguirme? he didn't ask them, would you like to follow me? Él no les hacía una propuesta. He didn't make a propose to them, Si vienes, te voy a dar esto. saying like, if you come, I will give you this. No les ofrecía un contrato por un año y te voy a pagar. And he didn't either give them a contract for 1 year and then I will give you your salary. Mucho menos les ofrecía un pago. But at least he didn't promise them any wage for what they did. La palabra sígueme no era una sugerencia. The words
follow me, it wasn't a suggestion. Era una palabra con autoridad. Sígueme. It was a word, it was a calling with a lot of authority. Follow. Yo no sé si usted ha experimentado esto, And I don't know if you had experienced that before, pero yo sí. but I did. Que el Señor me ha dicho, sígueme, Jesus had it because the Lord had telling me, follow me, deja todo. leave everything. Y es una palabra tan fuerte And it's a really strong word a la que no puedes decirle que no. that you cannot say not. Y Pedro experimentó esto. And Peter experienced the same. Fue tan fuerte el llamado de Dios en su vida que él tiró las redes, los peces, la barca y le siguió. Because Jesus' calling in the life of Peter was so that strong and with a lot of authority that he left everything. He put apart the nest and followed him. Pablo tuvo un papel muy destacado entre los discípulos. And Paul, we know that Paul have a really important role in the life of the apostles. No fue cualquier discípulo. He wasn't Peter or Paul. Él fue uno de los portavoces de ellos. He wasn't a simple apostle. He was one of the voice man there, one of the most important apostles. Y algo de lo que me encanta de este personaje And something that I really like from this culture es que la Biblia dice que él llegó a ser uno de los 3 íntimos de Jesús. is that the Bible tells us that he was one of the 3 more deepest friend of Ujú. Jesus. Fue uno de los que pasó tiempos más especiales con Jesús. He was one of these 3 who spent more special time with Jesus. Él estuvo en las experiencias más privadas de Jesús. He was present in the most private experience with Jesus. Jesús lo llamó para orar. Jesus called him to pray together with him. Jesús lo llamó para hacer milagros delante de él. And Jesus called Peter even to make miracle in front of him. También lo llamó para preparar la última cena. He also called him to prepare the Last Supper. Lo llamó cuando él se transfiguró, And he also called him in the transfiguration. pero también lo llamó para compartirle de su sufrimiento cuando era la hora de morir. And finally, he called him to share about Jesus' suffering when it was time for Jesus to pass away. Pedro fue un discípulo Peter was a disciple que pudo conocer el corazón de Jesús, that was able to know the Jesus' heart. que conoció sus momentos más brillantes, He was present in most all of the brilliant moments of Jesus, pero que también conoció su humanidad. but also he knew his humanity. Pedro pudo experimentar una relación profunda con él. Peter was able to experience a really deep relationship with Jesus. Y él nos deja un gran ejemplo de cómo ser un verdadero discípulo. And he teaches a great example how to be a disciple. Él fue obediente. He was obedient. Él siguió a Cristo. He followed Jesus. Y eso es lo que también nosotros estamos llamados a hacer. And this is what we are called to do, to follow him. Pedro nos da grandes lecciones de fe. But also he teaches a lot of, he shows us a few faith examples. Y yo no sé cuántos recuerdan esta historia de la pesca milagrosa. And I don't know if you remember the Miracle? miracle with the fishes, with the fishes. Dice la escritura que cuando terminó de hablar, The miracle catch. dijo a Simón, In the Bible, we read in the Bible that when he finished to speak, he said to Simon, y dijo, ve mar adentro put out deep in water y echa tus redes para pescar. and let down the nets to catch. Y el maestro, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando And Simon answered, Master, we've been working hard all night y nada hemos pescado. and we have caught anything. Pero él da una respuesta muy importante, But he gave an important response to him, que es una lección de fe. that it is a great example of it. Él dice, mas en tu palabra But because you say so, echaré la red. I will let down the nest. Porque tú lo dices, Because you said, lo voy a intentar. I will try it. Porque tú me estás mandando, Because you're sending me, lo voy a hacer una vez más. I will do it again.
Y nosotros sabemos lo que sucedió. And you already know what happened. Hubo una pesca milagrosa It was a miracle catch que tuvieron que llamar a otros pescadores a that they ayudar. have to invite others to help because of the amount of fish. Y esto sucedió porque Pedro tenía fe en Jesús, And this happened because Peter had faith in Jesus. pero era una fe práctica, But it was a practical faith. era una fe obediente. It was an obedience faith. Pedro también se destaca por su amor a su maestro. Also, Peter, it was known because of the love that he has for Jesus. Y algo que sobresale de él And something that's highlighted from him, fue el primero en confesar que Jesús era el Cristo. and he was the first one confessing that Jesus was the Messiah, Que era el Hijo de Dios. that he was the Son of God. Cuando Jesús estaba haciendo milagros When God was doing miracles in there, en todas las aldeas, in all of the towns, la gente decía, ¿quién es este? people was asking and Un wondering, profeta, who is this? He's un a prophet? Mesías. Is he the Messiah? Entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién And- dicen que soy And yo? then Jesus asked to his disciple, what do you say that I am, who I am? Ustedes que están conmigo, ¿qué You- piensan ustedes? All you who spend time with me, what are your thoughts? Y esta pregunta también es para nosotros. And- ¿Quién es Cristo para ti? And this question is also for us. Who is Jesus for you? El mundo dice mil cosas de Jesús, The people in the world say a lot of things about Jesus, pero ¿qué es lo que tú dices? but what do you say about him? Pedro confesó con seguridad, And Peter, at that moment, he confessed with a lot of security, tú eres el Cristo, you are Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Yo creo que eres el Mesías. I believe that you are the Yo creo Messiah. que eres el Salvador. I know that you are the Savior. Yo creo que tienes poder. And I believe that you Yo have creo que power. tienes un propósito. I believe that you have a purpose. Y por eso te estoy siguiendo. And that's why I'm following you. Él sabía quién era Cristo. He knew who is Jesus. Who was Jesus? ¿Tú sabes quién es Jesús? Do you know who is Jesus? ¿Sabes por qué sigues a Jesús? Do you know why do you follow him? Esa debe ser la misma fe con la que nosotros creemos en That Cristo. should be the kind of faith that we should have in Jesus. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, And Jesus responds to him, blessed are you, Simon, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. for this was not revealed to you by flesh and blood, but by the Father in heaven. Pedro verdaderamente tenía fe en Cristo. Peter has a really clear faith in Jesus. También él entendiendo el significado de imitar al maestro, And Peter, understanding the importance of imitate Jesus, y de escuchar que debía crecer en su fe, because he has clear that he has to grow in his faith, un día one day, decidió dejar la barca he decided to leave his boat para caminar sobre las aguas hacia Jesús. to walk in the water to Jesus, toward Jesus. ¿Recuerdan esta historia? Do you remember this history? Y a veces hablamos de Pedro y decimos, le faltó fe, se hundió. Sometimes we believe, we say that that Peter needed more faith because he was starting sinking. Pero yo quiero preguntarle, ¿tenemos la misma fe para salirnos de una barca en medio del mar y empezar a caminar? But I want to ask you, do you have this kind of faith to take the first step and go to walk in the water? Quisiéramos un poquito de la fe que tenía We Pedro. would like to have a little bit of the faith Pero él that Peter tenía had. muy claro que seguir a Jesús But he had really clear that believe in Jesus, era caminar cerca de él, it represents to walk close to Jesus. era seguir sus pasos. It means for him to follow his step. Y más adelante nosotros encontramos versículos donde Pablo nos dice, Jesús ha dejado sus pisadas. And in the Bible, we see many verses that when Pablo wrote that Jesus have let his step prints, Mhm. his footprints. Él literalmente seguía los pasos de Jesús. Literally, Paul followed the Jesus footprints. Entonces podemos ver que Pedro tenía una fe grande. And we can learn that Peter has a big faith.
Y es algo que podemos nosotros aprender de él. And that's something that we must learn about him. Debemos tener esa fe para seguir a Jesús a donde él nos llame. We need to have that same faith to be able to follow Jesus to whatever he calls us. Vemos que la personalidad de Pedro era muy sobresaliente. We can see that the personality that Peter has, it was really special. Él era entusiasta, He was enthusiastic, pero también era impulsivo, but he was really impulsive. era atrevido. He was a stubborn, Y vemos que Pedro tenía muchas fortalezas, but we also learned that Peter has a lot of strength, pero también tenía defectos en su but vida. he also had several flaws. Este hombre era como nosotros, He was like us. era como tú y como yo. He was like you and me. Tenemos muchas cualidades, We have a lot of special things, pero también tenemos fallas. but we also have many flaws. También tenemos áreas débiles. We have many weak areas in our life. También pecamos. Sometimes we commit sins. Sin embargo, este hombre imperfecto, Also, this weakness man con debilidades, with a lot of weak areas, con temores, with so many fears, que lo controlaban sus emociones. that sometimes he was controlled by his emotion. ¿Recuerdan? Pedro fue el que le cortó la oreja a un soldado de un sumo sacerdote. Do you remember that when Jesus was almost taken to go to the cross, Peter was the one who cut one of the ears of one of the soldiers? Porque él vio el peligro a su maestro y él era tan leal que estaba dispuesto a matar a quien fuera. Because he saw that his master was in danger and he was like he wanted to protect him. Así que él no se pensaba la situación, él actuaba. He didn't even think about thinking the consequences. He just acted about it. Y esto no siempre era tan bueno para el evangelio. And this is, sorry about that. But this wasn't really good for the gospel at that moment. Así que el maestro le tuvo que reprender. And then what happened was that Jesus rebuked Peter because of that. Y le dijo, guarda tu espada en esa vaina. And he told him, please save your sword. This is not the moment to use it yet. Así que vemos que no todo era perfecto en la vida de Pedro. But we can learn that Peter wasn't a perfect person. Tenía un carácter impulsivo He has an impulsive character. y podía llegar a ser agresivo, And sometimes he could be aggressive. pero él estaba en un proceso de But transformación. he was into a transformation process. También Pedro fue quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor Jesús. But he also was one of the disciples who said proudly, I will never leave my master. Él le dijo a Jesús que él no lo abandonaría jamás en la vida. And he told to Jesus, I will never leave you back. Y aunque todos los demás lo hicieran, él nunca lo haría. And he was really sure and clear telling to Jesus, even though everybody leave you, I won't leave you. Y todos sabemos la historia. And you already know the history. Más tarde, Later, antes de que cantara el gallo, lo negó 3 veces. before that the roster, before that the cock crewed, he Lo negó 3 veces. he will deny me twice, and he denied it Jesus twice, no, 3 times, Así como Jesús se lo había dicho. just like Jesus said to him. Tenía muchas fallas. He has a lot of weak areas. Hablaba mucho. He speak too much. He used to speak too much. Prometía mucho. He used to make a lot of promises. No sé si usted a veces, como yo, habla mucho. I don't know if you speak too much like me. sometimes. Señor, te voy a seguir. Saying, Jesus, I will follow you. Señor, lo que tú digas. Señor, whatever you say, that what I'll do. Y al momento, And then in the moment, fallé. I fail. Pedro era igual que nosotros. Peter, he was like us. Tenía errores. He has a lot of failures in his life. Tenía fallas. He failed sometimes. Sin embargo, aunque Pedro falló, But even though he failed many times, Jesús no falló. Jesus never failed to him. Jesús fue fiel. Jesus he never failed to him. Él siguió amándolo.
Jesus continued still loved him. y él cumpliría lo que le había prometido. And Jesus told him that he will do what he said that he will do. Y esta porción me encanta, And this portion of the Bible, I really like it. porque hermanos, honestamente no merecemos lo que el Señor nos da, Because brothers and sisters, we don't really deserve what Jesus gave us. pero es precioso saber But it's really precious to know que el Señor ha dicho una palabra y Él la va a cumplir, that Jesus promised something and he will commit that. porque Él es fiel. Because God never fails. Y Él le había prometido a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, And he has promised in the beginning to Peter that I told you that you are Peter. y sobre esta roca edificaré mi iglesia, And on this rock I will build my church. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And the gate of hell will not prevail to them. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. And I will give you the key of the reign of the heaven. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. And everything that you tied in the air will be tied on heaven. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. And everything that you seal in the heaven will be sealed in there. Entonces vemos que Dios restaura la vida de Pedro. And we can see that God restores Peter's life. Porque desde el primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro, Because from the first encounter that Jesus had with Peter, Jesús no lo estaba viendo como un débil, Jesus didn't saw Peter as a weak man, como un traidor, as a traitor, como un hombre malo. as a bad man. Él lo estaba viendo como una columna fuerte para su He iglesia. was looking at Peter as a great calling for his church. Y ese es el Jesús que tú y yo seguimos. And this is the Jesus that you and me follow. Es ese Jesús que no se enfoca en nuestro pecado. This is the Jesus that don't focus in our sins. Es ese Jesús que nos ve con fe This is the Jesus that sees our life with faith y nos ve con una vida transformada. and he sees us as with a transformed life. Así que para Jesús esto no fue nada. And that means that for Jesus, that wasn't nothing. Jesús cumplió su palabra. Jesus committed his promise. Jesús perdonó la infidelidad de Pedro. And Jesus forgive Peter's sins. Y después de que Jesús murió, And after Jesus died, vemos una escena donde Pedro nuevamente se fue a pescar. and we can see an essence when Peter went back to fish. Y es la misma escena de al inicio de la historia. And this is the same things in the beginning of this story. Pedro pensó que falló y tenía que regresar a hacer lo mismo. Peter thought that he failed and that he has to go back and do the same that he used to do. Pero Jesús no hizo eso. But Jesus didn't that. Jesús se le apareció Jesus went back again to him. y Jesús le dijo, Pedro, vuelve al mar otra vez And Jesus told to him, Peter, y "Go echa back la to the red sea nuevamente. and take out the nest." Y sucedió otra pesca milagrosa. And another miracles catch happened. Y de esta manera Jesús le dijo, And in this way, Jesus told him, sigues teniendo propósito. you still have a purpose in your No life. te he abandonado. I haven't abandoned you. Yo te llamé, I called you, pero ahora serás restaurado. and now you're going to be restored. Y el Señor restaura la vida de Pedro And y God- después le pregunta varias veces, Pedro, ¿me amas? 3 veces. And then Jesus restored his life and asked him, Peter, do you love me? 3 times. Y Pedro le dice, maestro, sabes que te amo. And Peter responds to him, Master, you know I love you. Y Jesús le dijo, entonces apacienta mis ovejas. And then lead my sheep. Y esto representaba el llamado de Dios para ministrar a muchas personas. And this represents the calling of Jesus to lead a lot of people. Y la vida de Pedro no volvió a ser igual. And Peter's life was never the same. ¿Cuál fue el resultado? What was the result? De pescador a apóstol. From to be a fisherman to become an apostle. De débil a fuerte. To be a weak person to a strong man. Y Pedro fue la persona que convirtió a más de 3,000 personas con su mensaje. And he was the one who preached a sermon where more than 3,000 people come back to Jesus. Condujo a la iglesia con audacia.
He led the church. realizó muchos milagros, He made a lot of miracles. trabajó para que el reino se expandiera, el evangelio se expandiera. And he worked in a way that the gospel was spread all around. Hizo muchos viajes misioneros He made a lot of missional trips. y finalmente glorificó a Dios con su muerte. And then he glorified Jesus with his death. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. Jesus see ourselves as he wants that we be in the future. Así que dice Filipenses 1:6, And then I'm going to close saying the Philippians que el que chapter comenzó 6, la buena obra en nosotros that the one who start the great work in us la terminará hasta el fin. will finish it. Esto es discipulado, This is discipleship. pero depende que seamos como Pedro, But that requires that we can be like Peter, personas de fe, people of faith, personas obedientes, obedience people, personas que siguen su llamado people that respond to his calling, y personas que reciben el perdón de Dios people that receive the forgiveness from Jesus y no vuelven a pecar más. and never sin Personas débiles weak people que se convierten en personas that fuertes. become strong people. Que el Señor les bendiga. May God bless you. Muchas gracias. Hallelujah. Thank you so much, my sister Sue. Muchas gracias, hermana Suke. And I don't know what you are actually taking home from You- all she has said about the life and about the ministry of Peter. Yo no- What inspires you? Yo no sé qué te vas a llevar a casa de lo que ella estuvo predicando sobre la vida y el ministerio de Pedro. That is in the life of Peter. Anybody? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera decir? He wasn't perfect. Él no fue Yes. perfecto. Okay. No necesitamos ser perfectos. That's another message. That's another message. Okay, country. Christ was faithful to him because every time he failed, Y que Dios fue Christ fiel. corrected him. Sí, We- que Dios fue. No, we thought it means that Christ didn't want him to remain in his error. Christ always corrected him. Christ did not leave him with his imperfection. Y que Cristo siempre lo corrigió porque no quería que él se quedara en su Okay, imperfección. Grace. His zeal, he was very, very zealous. Okay. Ah, que era muy celoso.